नाजरीन, दुनिया में बहुत सी कदीम तहजीबें और रियासतें वजूद में आईं जिन्होंने इंसानी तारीख में गहरे असरात मुरतब किए। मैं साजिद भट्टी और आप देख रहे हैं हमारी सीरीज दास्तान। और आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं कदीम इंडिया की तारीख और तारफ पर मबनी इंतहाई मालूमाती और दिलचस्प वीडियो। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कदीम इंडिया की तारीख क्या है, इंडिया की तारीख कितने अदवार पर मुश्तमिल है, इंडिया कब मार्ज़ वजूद में आया, इंडिया में कौन कौन सी तहजीबें पाई जाती हैं, इंडिया के और कौन कौन से नाम हैं, इंडिया पर किस किस ने कब कब हुकूमत की, हिंदुइज्म कब इस खित्ते में पहुंचा और आज का हिंदुस्तान किन अरूजो जवाल के मरहलों से गुजरकर इस मुकाम तक पहुंचा। इंडिया आबादी के लिहाज से दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क। इंडिया एक कदीम मुल्क और तहजीब है। इसको इंडिया, भारत और हिंदुस्तान भी कहा जाता है। इंडिया की मालूम तारीख तकरीबन 5000 साल कदीम है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मज़ीद मालूमाती वीडियोस हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए। इंडिया की तारीख को 12 अदवार में तकसीम किया जाता है, जिसमें कबल अज तारीख दौर, मालूम तारीख और इंडिया, वादी सिंध की तहजीब, आयरन एज, वैदिक दौर, बुद्धिज्म और जैन मत, क्लासिकल इंडिया, कुरून वुस्ता या मेडिवाल दौर, मॉडर्न इंडिया या इस्लामी दौर, सिख दौर, ईस्ट इंडिया कंपनी का जमाना और तकसीम हिंद। कदीम इंडिया के खित्ते में इंसानों की आबादी के आसार 7000 साल कबल मिलते हैं। ये आबादी आहिस्ता आहिस्ता वादी सिंध की तहजीब में ढलती चली गई। 330 कबल मसीह में इंडस वैली की तहजीब दुनिया की 3 बड़ी तहजीबों में शुमार की जाती थी। इस तहजीब के आसार पाकिस्तानी इलाके में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में पाए जाते हैं, जबकि भारत में धोलावेरा, कालीबांगन, राखी गढ़ी और लोथार में भी इसके आसार पाए जाते हैं। 2000 से 1500 कबल मसीह के दरमियान वस्त एशियाई आर्यन कबाइल ने मुख्तलिफ अदवार में हिंदुस्तान के खित्ते की तरफ हिजरत की। आर्यंस ने इस खित्ते में आकर बहुत सी राजधानियां कायम की। तारीखी तौर पर हिंदुस्तान की इब्तदाई तश्कील इन आर्यंस की आबादकारी से ही हुई। इन आर्यंस ने ही इस खित्ते में जात बरादरी के तबकात को मुतारिफ करवाया, जिनको वर्ना सिस्टम कहा जाता है, जिनमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्या और शूद्र शामिल हैं, जिनमें से हर तबके के जिम्मे एक मखसूस काम सौंपा गया। अब जिक्र है वैदिक दौर का। 1500 से 600 कबल मसीह के दौर को वैदिक दौर कहा जाता है। इस दौर में ही कदीम तरीन वैदिक कुतुब तहरीर की गई। इसी जमाने में हिंदू मजहब की भी तरतीब हुई। हिंदू मजहब का कोई बानी नहीं, बल्कि इन्हीं वेदों में से इस मजहब की तश्कील हुई। इन वेदों को हिंदू आज भी इंतहाई मुकद्दस जानते हैं। बाद इन वेदों का संस्कृत जुबान में तर्जुमा किया गया। 600 कबल मसीह में नया सियासी कल्चर मुतारिफ हुआ, जिसमें इलाकाई या कबायली सरदारों को जान पांडास का नाम दिया गया और बाद इनको मुत्तहिद करके बड़ी राजधानियां कायम की गईं, जिनको महाजान पांडास कहा गया। इसी जमाने में हिंदुओं की मशहूर नज़में रामायण और महाभारत भी लिखी गईं। फिर कोरो, पिचाला, कुशाला और विधिया राजधानियां मशहूर हुईं। 5वीं और 6ठी सदी के दरमियान गौतम बुद्ध ने इस खित्ते में बुद्धिज्म की बुनियाद रखी, जबकि 6ठी सदी ईस्वी में महावीर ने जैन मत की बुनियाद रखी। इन दोनों मजाहिब ने हिंदुस्तान की तारीख पर गहरे असरात मुरतब किए। इनके न सिर्फ मजहबी बल्कि सियासी असरात भी देखने को मिलते हैं। 342 कबल मसीह में मगध के इलाके में महापद्मा ने नंदा सल्तनत की बुनियाद रखी। 326 कबल मसीह में सिकंदर आजम ने इस खित्ते पर हमला कर दिया। जेलम के मुकाम पर राजा पोरस और सिकंदर आजम के दरमियान तारीखी जंग हुई, जिसमें राजा पोरस को फतह मिली। बाद में वापस जाते हुए मुल्तान के मुकाम पर सिकंदर आजम की जाटों के साथ जंग हुई, जिसमें वो जख्मी हो गया और इन्हीं जख्मों की वजह से बाद उसकी मौत हो गई। 322 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदा सल्तनत का खात्मा करके मौर्य सल्तनत की बुनियाद रखी। मौर्य सल्तनत दुनिया की पहली हिंदू रियासत थी। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद अशोका के दौर को इंतहाई सुनहरी दौर कहा जाता है। अशोका ने बाद बुद्धिज्म इख्तियार कर लिया। इसके बाद खित्ते में बुद्ध मत सरकारी सरपरस्ती में खूब फला फूला। अशोका की अदम तशद्दुद की पॉलिसी की वजह से आहिस्ता आहिस्ता मौर्य सल्तनत कमजोर होती चली गई और बिल आखिर 185 कबल मसीह में यह रियासत अपने अंजाम को पहुंची।
اس کے بعد کچھ عرصہ یونانیوں کی حکومت رہی جس کو انڈو یونانی دور کہا جاتا ہے۔ 240 عیسوی میں ہندوستان کے بڑے علاقے پر گپتا سلطنت قائم ہو گئی۔ یہ سلطنت 554 عیسوی تک قائم رہی۔ اس دور کو انڈیا کا گولڈن پیریڈ کہا جاتا ہے، جب ریاست نے ہر شعبے میں ترقی کی اور انڈین تہذیب خوب پروان چڑھی۔ 543 عیسوی میں چالوکیہ سلطنت قائم ہوئی جو کہ 12ویں صدی تک قائم رہی۔ 75 عیسوی سے 450 عیسوی میں گندھارا تہذیب میں کشان سلطنت قائم ہوئی جس پر کشان خاندان نے حکومت کی۔ 712 عیسوی میں مسلمان عرب جنرل محمد بن قاسم سندھ کے راستے ہندوستان میں داخل ہوا، راجہ داہر کو شکست دی اور ملتان تک کے علاقے فتح کر لیے۔ اس طرح ہندوستان کا یہ بڑا حصہ مسلمانوں کے زیر تسلط چلا گیا۔ 848 عیسوی میں چھولا سلطنت کا قیام عمل میں آیا جو کہ 1289 عیسوی تک قائم رہی۔ یہ ریاست شمالی ہندوستان میں قائم تھی۔ 1000 عیسوی سے 1025 تک افغان سلطان محمود غزنوی نے ہندوستان پر 17 حملے کیے اور بالآخر اس نے سومناتھ کے مندر کو تہو بالا کر دیا اور 1025 عیسوی میں دلی پر قبضہ کر کے غزنوی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ پھر 1206 عیسوی میں قطب الدین ایبک نے خاندان غلامہ کی حکومت قائم کی جو 320 سال تک قائم رہی۔ 1221 عیسوی کو چنگیز خان خوارزم شاہ کا پیچھا کرتے ہوئے پنجاب میں داخل ہوا مگر وہ یہاں اپنے پاؤں نہ جما سکا اور اسے واپس جانا پڑا۔ ہندوستان پر غزنوی، غوری، خلجی، سوری، درانی، مغلوں، سکھوں اور انگریزوں نے طویل عرصے تک حکومت کی۔ 1309 عیسوی میں علاؤ الدین خلجی نے یہاں پر خلجی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ 1451 عیسوی کو پٹھان لودھی سلطنت وجود میں آئی جس کا قیام بہلول لودھی نے کیا۔ 1469 عیسوی میں سکھ مذہب کے بانی بابا گرو نانک کی ولادت ہوئی۔ اس کے بعد سکھ پیروکاروں نے ہندوستان کی تاریخ میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ 1526 عیسوی میں ظہیر الدین بابر نے دلی پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا اور مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی۔ مغلیہ سلطنت 331 سال تک قائم رہی اور اس کا انجام 1857 عیسوی کو ہوا۔ 1599 عیسوی کو سکھوں کا مقدس مقام گولڈن ٹیمپل تعمیر کیا گیا۔ 1612 عیسوی میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے ہندوستان میں قدم رکھے اور آہستہ آہستہ ہندوستان کے مختلف خطوں پر قبضہ کرتی چلی گئی۔ 1634 عیسوی میں سکھوں نے مغل فوج کے خلاف امرتسر کی جنگ جیت لی۔ اس عرصے میں بہت سی تاریخی جنگیں ہوئی جن میں پانی پت کی جنگ ابراہیم لودھی اور بابر کے درمیان ہوئی۔ یہ جنگ ظہیر الدین بابر نے جیت لی۔ اس کے بعد خانوا کی جنگ رانا سانگا اور ظہیر الدین بابر کے درمیان ہوئی۔ یہ جنگ بھی ظہیر الدین بابر نے جیتی۔ اس کے بعد مغل شہنشاہ ہمایوں اور شیر شاہ سوری کے درمیان پہلی جنگ ہوئی۔ یہ جنگ شیر شاہ سوری نے جیت لی اور ہمایوں کا تخت چھین لیا۔ اس جنگ کے چند سال بعد ہی ہمایوں نے دوبارہ حملہ کر دیا اور کنوج کی جنگ میں ہمایوں اور سوری کے درمیان مقابلہ ہوا اور ہمایوں نے یہ جنگ جیت کر اپنا تخت واپس چھین لیا۔ مغل دور حکومت میں ان کے خلاف جاٹوں، مراٹھوں اور سکھوں نے کئی مارکے لڑے جن میں سے مغل فوج آخری مارکے ہارتی چلی گئی۔ اس طرح آہستہ آہستہ مغل سلطنت کمزور ہوتی چلی گئی۔ 1799 عیسوی کو چوتھی اینگلو میسور جنگ ہوئی جس میں ٹیپو سلطان مارا گیا اور اسے شکست ہوئی اور اس خطے پر بھی انگریز سرکار کا راج قائم ہو گیا۔ ایک طرف مغلیہ سلطنت کمزور ہو رہی تھی، انگریز علاقوں پر علاقے فتح کرتے چلے جا رہے تھے، تو دوسری طرف سکھ بھی منظم ہو رہے تھے۔ آخر 1801 عیسوی میں مہاراجہ رنجیت سنگھ نے پنجاب میں خالصہ حکومت قائم کر لی۔ یہ حکومت پنجاب کے اکثر علاقوں کے علاوہ پشاور، کشمیر اور ملتان تک پھیلی ہوئی تھی۔ 1845 میں پہلی اینگلو سکھ جنگ ہوئی۔ 1857 میں ہندوستان کے باسیوں نے انگریز سرکار کے خلاف بغاوت کر دی جسے 1857 کی جنگ آزادی کہا جاتا ہے۔ اس جنگ آزادی میں ہر مذہب کے لوگوں نے حصہ لیا اور بڑی تعداد میں مارے گئے۔ اس جنگ میں انگریزوں کو فتح ہوئی۔ مغلیہ سلطنت کے آخری شہنشاہ بہادر شاہ ظفر کو گرفتار کر لیا گیا، اسے رنگون بھیج دیا گیا اور رنگون میں ہی اس کی موت ہو گئی اور اس طرح مغلیہ سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔ 1857 کی جنگ کے بعد ہندوستان بھر میں آزادی کی ایک لہر چل پڑی جو آگے پھیلتی چلی گئی۔ 1875 عیسوی میں سر سید احمد خان نے
अलीगढ़ इस्लामिक यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी। इस यूनिवर्सिटी से फारुग तहसील होने वाले हजारों तलबा ने तहरीक आजादी में अहम किरदार अदा किया। 1885 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस की बुनियाद रखी गई, जो हिंदुओं की नुमाइंदा तहरीक थी। इस तहरीक या तंजीम को महात्मा गांधी लीड कर रहे थे। जबकि 1906 ईस्वी में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क़याम अमल में आया, जो मुसलमानों की नुमाइंदा तंजीम थी, जिसे बाद कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने लीड किया। 1940 में लाहौर मीनार पाकिस्तान के मुकाम पर करारदाद पाकिस्तान पेश की गई। 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने एहतजाज करने वाले हजारों लोगों पर बराह रास्त फायरिंग कर दी, जिसमें बहुत ज्यादा लोगों की अमवात हुई। जलियांवाला बाग के हादसे ने बाद आजादी की तहरीक में जलती पर तेल का काम किया। आजादी की इस तहरीक का अंजाम 14 अगस्त को क़याम पाकिस्तान और 15 अगस्त को हिंदुस्तान के क़याम पर हुआ। इस तरह हिंदुस्तान के दो हिस्से हो गए, एक को पाकिस्तान और दूसरे को हिंदुस्तान कहा जाता है। नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारी ये कावश पसंद आई होगी। बहुत जल्द एक नई मालूमाती और दिलचस्प वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। अगर आप इस वीडियो के बारे में अपनी कोई राय देना चाहें तो कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करें।